Assalamualaikum mga bangsami, ang mag-iingat sang kaiyalumbatan Lanao del Sur, nakataya sa Watayo, babanyo ko Islam, asibay tal, subangan dumagay. So kalalamitan ron na sibay, ami kandidato sa konsehal sa lumbatan Lanao del Sur, na pamangni nami sa ugupyo, kay inshallah nami pagugupatano, nagumipagawidatano, kung may tumala agalabak sa lumbatan Lanao del Sur, parumanang kubo, butuan tano, vital subangan dumagay, number 16 sa balota, kakasarigan, kasanaan, kapupagingad. Mga tungan na yami sa ingad daya lumbatan. Gusto lang walulota lang unakan bangasa. Namilit na no sabay akasarigan. Matutundingan ko kapapagingad. Subangan dumagay para konsehal, butuan tano sa konsehal, ikasa pulugunam ko bilangan, vital subangan dumagay para konsehal. Assalamualaikum mga bangsami, ang mag-iingat sang kaiyalumbatan Lanao del Sur, nakataya sa Watayo, babanyo ko Islam, asibay tal, subangan dumagay. So kalalamitan ron na sibay, ami kandidato sa konsehal sa lumbatan Lanao del Sur, na pamangni nami sa ugupyo, kay inshallah nami pagugupatano, nagumipagawidatano, kung may tumala agalabak sa lumbatan Lanao del Sur, parumanang kubo, butuan tano, vital subangan dumagay, number 16 sa balota, kakasarigan, kasanaan, kapupagingad. Nambakan nun larain nun na mga tao sa lumbatan, vital subangan tano, di tano lepatan. Kabilang at tao mapiyay ang tangan, apya ba isa tao mapiyay kandato. Subangan dumagay para konsehal, butuan tano sa konsehal, ikasa pulugunam ko bilangan, vital subangan dumagay para konsehal. Assalamualaikum mga bangsami, ang mag-iingat sang kaiyalumbatan Lanao del Sur, nakataya sa Watayo, babanyo ko Islam, asibay tal, subangan dumagay. So kalalamitan ron na sibay, ami kandidato sa konsehal sa lumbatan Lanao del Sur, na pamangni nami sa ugupyo, kay inshallah nami pagugupatano, nagumipagawidatano, kung may tumala agalabak sa lumbatan Lanao del Sur, parumanang kubo, butuan tano, vital subangan dumagay, number 16 sa balota, kakasarigan, kasanaan, kapupagingad.